مجھے دل تے بار گزردو آ جا دوست تھوڑو تھوے کندا ہیں دل تے بار گزردو طبیعت ہر کہیں جی یہ طبیعتوں اللہ سے بنائیوں ہیں بس بنی جملن میں سمجھی ونجو مرس غادی ہوا جو کو میدان ملائے ماں بھی تمہاری محبت میں آئے ہیں کتھے اباڑو کتھے لاڑکانو صبح رات سفر کندس آچر رات کراچی میں تقریرہ بلال کالونی میں یہ پروگرام جمعہ رات جمعہ نہیں کراچی ہویا اسا جے محترم محمد اقبال سٹھو آئے بال انہیں کندو عالمن جو خیال سال میں ایک دفعہ حکم نہ موکلی دعا ماں شکر گزار آیا دعا طور تے لفظ تو چواں خوشامت نہ ہے دعا طور تے محمد اقبال جے لائے یہ لفظ تو چواں اے مولا اقبال صاحب جو بھاوڑو خالد محمد صاحب جن الحمدللہ اللہ کانے والے کے مبارک ہوئی جو اللہ جی مہربانی سان ساری سندھ پنجاب پر خالد محمد کے اللہ تعالیٰ ایڈو پسند کیو جو لندن تائی تقریروں آئے پروگرام قرآن ہانے دورو کرے آئے ہوا ہانے دورو کرے آئے ہوا زیادہ لفظ چونم تا اللہ پناہ میں تا خوشامت تھی پوے اللہ تعالیٰ خوشامت کو بچائے یہ دعا طور تے ماں خالد محمد صاحب جن اللہ یہ الفاظ اللہ جی دربار میں عرض کیم تمہاں جاڑو پیش کیم تمہاں لاڑ کانے والے کے مبارک ہوتا بہرحال دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن پاک دا محبت دے ماں تھوڑا لفظ چاہا جوش میں متا کنج دماغ میں نہ آیا ہو جن تا پڑھل منو بیٹھاؤ عقل مند منو بیٹھاؤ ماں یہ لفظ چاہا تو قرآن پاک مولوین صاحبن پیرن صاحبن نورن نارن عرشن فرشن جو قرآن محتاج نہ ناراض نہ تھی جو فرقار کی سوچ جو اساں جو سونو نبی دلبر نبی انور نبی منور نبی ساقی کوثر نبی شافی محشر نبی برتر نبی بالا قدر نبی نبین جو افسر نبی محبوب رب جو دلبر نبی ہن وقت میں رود پاک میں آرام گرامی ہن صحیح بیا لفظ چاہوں چو تو کھلل چاہوں یا کچھ لکل لفظہ ہن تو سونے نبی برکو مٹائے ہوا کھلل لفظہ ہن تو سونے نبی دے موت آئیا موت رب تے نہیں دی ہتا اتنا ہے مت کوئی چار آئیتائیں تے نہ بدھایا مقدار گولی موت رب تے نہیں دی تساں جو سونو نبی پیارو نبی کائنات میں حسین رحمت للعالمین خاتم النبیین اساں جے نبی جو ہر کم دین اساں کے پاک نبی تے پورو یقین انہوں سونے تے بھی موت آئیا وہ سوڑو نبی جو روز پاک میں آرام گرامی تھی وہ موت ہے یا تو قرآن دنیا کو حلو لو جی آہے وہ نبی سے تو روز پاک میں آرام گرامی تھا وہ قرآن چھوا مٹھا دا سمجھی وہی نبی سے قرآن جو محتاجا قرآن نبی سے جو محتاجا نائے نبی سے تابدارے قرآن جی کہیا قرآن تابدار نبی جی نائے کہیا یہ مجھے واحد چیلنج واروا وہ ماں ساں گالائے ہائی کورٹ میں ماں ثابت کندس تو نبی سے تابداری قرآن جی کہیا قرآن پاک تابد نبی جی نہ کہیا سمجھیو نہ سمجھیو اساں جو سوڑو نبی آستے سوڑو نبی مٹھڑو نبی پیارو نبی دلدار نبی وفادار نبی بنٹھار نبی سوڑو ہن وقت میں روز اتار میں آرام گرامیاں قرآن ہے کیا قرآن ہلو جہیں جو محافظ آئے تو قرآن بھی آئے قرآن محافظ کہہ رہا قرآن کا جو محتاج قرآن سمجھیو نے دل لفظن میں کاوڑ تو نہ کندہ ہو موت جو لفظ چاہتا ہوں مانو کاوڑ کندہ ہے ادا جکڑے موت جو لفظ گستاخی ہو جے ہاں تپو محبوب کو اللہ چھو اعلان کرائیو قرآن میں انے بدھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آستے ہر مبلغ جو پانچو طریقو ہندوا. اسان جے مرد مجاہد خالد محمود صاحب جو طریقو ہندوا جلسے کے بھڑکائن، جلسے کے جوش ڈیارن. تنجے کرے وہ کوشش کندو آت سبحان اللہ جو لفظ زبان تے جاری تھے تاجو اللہ جی رحمت گھنی وسے جلسو فروز تھی ونجے. تنجے کرے سائیں جی طبیعت ہی آئے مجھے طبیعت ہی آئے وری جیترو تمہاں زور نارن تے ڈیندا ہو نارو بھلی شایا، جیترو زور تمہاں سبحان اللہ جے چون تے ڈیندا ہو ایترو زور تمہاں قرآن جی معنی مطلب جے سمجھن میں زور لائو. ماں تردید نتھو کیا ہر مبلغ جو پانچو طریقو ہندو آ. ہر گل جی پانچی خوشبو ہوندی آ. سمجھیو نا. ہاں میں ان تے گلایا تو جے کنے ادالے ہی کرو پیارا تکلیف اسلام میں آئے مجھے دل تے بار گزر دعا ناراض نہ تھو. جے کہ جاتے ہیڈے اندر وے ہو چیکا گال نہ ہے ہیڈے اندر وے چو میں مٹھا اندر وے چو تو تانجو کو ہجوم تھے تو نا مجھے طبیعت مایوس تھے تھی اندر ہیڈے ونیوں پر مجھو ہانے وائد ونیاؤ نہ ہانے تہاں پہ لڑو کہو ماں سمجھایا 5 کلاک تم تو گاڑی گم. ماں سمجھا تو تمہاں لاڑ کرنے والن کے قرآن پاک جی محبت آ. ماں قسم تو کڑی چواں جن جی قرآن سا محبت آ جن جو قرآن سا پیارا ان جو بیڑو ہی پارا. بیڑو پار بھی تو تھیندوئی بیڑو پار مومن جو کاتوں تھیندو. اے ماں قسم تو کڑی چواں سب کچھ قرآن پاک میں تھو. تاں بھی چو سب کچھ جیکا شیخ پئی اللہ پانجے قرآن پاک میں رکھی چڑیا. ہنے تھوڑو ماں بدھایا بٹے شیوں تو کے تو پو آرام سا وہی رو اے سمجھی ونج سب شیوں اللہ دے پانجے قرآن پاک میں رکھیون. رحمت قرآن پاک میں، برکت قرآن پاک میں، عزت قرآن پاک میں، راحت قرآن پاک میں، فرحت قرآن پاک میں، بلاغت قرآن پاک میں، فصاحت قرآن پاک میں، حتمت ہے کہ جو جنت قرآن پاک میں، صداقت قرآن پاک میں، عدالت قرآن پاک میں، سخاوت قرآن پاک میں، ولایت قرآن پاک میں، کرامت قرآن پاک میں، امامت قرآن پاک میں، غیرت قرآن پاک میں، نبوت قرآن پاک میں. یہ سب شیوں کے قرآن میں آئین کونن کٹ رہی ہے. یہ سب شیوں جو کہ ماں گھڑیوں قرآن پاک کونن. ولین کے ولایت کا تو ملی آستے چو جی ولین کے ولایت مٹھا دروازے وارا بدھا ولین کے ولایت کا تو ملی. صحابن کے عزت کا تو ملی. اہل بیت کے عزت کا تو ملی. ملک میں رحمت کا تو ملی. گھر گھر میں برکت کا تو ملی. مومن کے جنت کا تو ملتی. آمنہ جے لال کے نبت کا تو ملی. جواب دے وہ تو چلو نہیں تو بے وقوف نہیں جو ہوڑے بھائی دو تو اسکول میں کالج میں وسیار میں ٹی وی میں ڈرامن میں لندن جے بھولن جے قانون میں انہیں چھا رکھوا ہندن جے بھولن جے قانون میں لعنتا اللہ جے قرآن جے قول میں رحمتا. مزو آئے ہوا انہا شورتا میں بندنا تھے واجہ گھٹی وارا بیٹھا علیہ ماتا مردا علیہ ماتا کیس داخل کرنا نا پیچھا بھجو نا بھجو پیچھا پوچھی نہ دیو خیرہ صلاح سری پڑھو. تمہاں پٹھے لئیے چو نا بچہ اس تنگ نہ کرو نا آج ماں تھدھو آیا ترے ہی لئیے چو سبے بڑے عزت آئے لہو. ماں بات ہاں دروازہ رہا پیچھا ہو جو مجبوری صورت ماں تمہاں تھا ناراض نہ ہے یہ ایٹ لہن تمہاں دروازے والا بھل پیچھا ہو جو چھو تو جگہ کونے باقی ہکڑو متھے قرآن کو متھے نہ وہے سبے لو ہیڈے نہ تا اندر اچو ہیڈے ہمیں چھاتے گلایا ہیں لوگوں لوڑا شور تھی ہو وہ تو تاں سمجھو نا قرآن پاک لیٹا تو جوان متھے یہ تاں سوچو نا ہن جو ادب نہ کیوں تو کہیں جو ادب کیوں ہن جی عزت نہ کیوں تو کہیں جی عزت کیوں ہن سوڑے تے پانجا گھر بار بچہ پانجا پٹکا پانجی عزت قرآن تے قربان گھور نہ کیوں تو کہیں تے کیوں
تھوڑو وہی رہو اسلام میں تکلیف ہی دیا کا گال نہ ہے انشاءاللہ میں سمجھا تو وری بیار پروگرام تو میدان تے ہوں ہاں دا مٹھا موت جو لفظ جو مانو شرک دا وطائن جگر موت جو لفظ نعوذ باللہ معاذ اللہ خراب ہو جی ہاں چنگو نہ ہو جی ہاں پو اللہ پانجے محبوب کھان قرآن میں چھو اعلان کرایو فرمایا محبوب اعلان کر سونا اعلان کر مچھڑا اعلان کر صحیح کیڑو اعلان کیا فرمایا قیامت تئیں قرآن میں اعلان کرے چل قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین مانا کیا ہے ماں با مانا وارا قرآن گھرایا تھا سندھی مانا میں جنہوں نے ترجمہ لکھوا بھئی وقت جا غوث پتو کر چھوٹی جہال میں ہکڑو سیدہ بیو قریشیہ ہکڑے جی ذات سونے حسین سا لگے تھی سیدہ اے بے جی ذات پاک نبی سا لگی تھی چھو تو مجھے سنو نبی قریشی مزو آئے ہوا حضرت تاج محمود امروٹی سائیں سیدہ حضرت سائیں عبدالکریم سائیں بیر وارا قریشی پر جے کرے کہیں مجھے دوست کے شک ہو جے تلاڑکانے میں میامد صاحبی ہوندہ جن ترجمہ لکھا ہے بھل مخالف دروارا ترجمہ وارا قرآن کھنیے چو یہ یا مانا جگہ ماں کندو وٹھو ہیں یا ہن بزرگ لکھیا جے یا مانا نون کئی ہو جے اتو تہاں جی گولی ماں جو سینو خون معاف دی قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین اعلان کرن وارو کیر اعلان کرن وارو کیر بار نہ گلایو نہ ایڈا عقل مند مانو ویٹھا آیو سمجھدار کہ ڈاکٹر ویٹھا ہے کہ انسپیکٹر ویٹھا ہے چھو بھائی انگریزی ہے نا چھو تو کھلے ماں تا انگریزی تو سمجھایا تھا پو چھتو چھو تھو وہاں انگریزی پویوں تھا پڑھل مانو ویٹھا ہو بابا یو اعلان کہیں کرایو ہوا اعلان کہیں کہو ہوا اعلان کہیں میں کیا لا چاہی ہسچوں سچوں اعلان کرن وارو سچو جائی سوڑے اعلان کہو وہ بھی سونو سچو جائی میں اعلان کہل وہ سونو بھی اعلان کرن وارو اللہ جائی سوڑے اعلان کہو سن رسول اللہ جائی ہستی میں اعلان کہلا وہ کلام اللہ ہانے اعلان بدھ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین مانا کہاں سمجھتا بھی توجہ تھو سوڑا اعلان کر سوڑا چاو ان صلاتی پکی گالا نماز ماں محمد مصطفیٰ جی ونسکی قربانی ماں محمد مصطفیٰ جی ومحیایا جیڑ ماں پاک نبی جو ومماتی اے مرن ماں پاک نبی جو للہ رب العالمین یہ چارے شیوں ماں نبی اعلان تو کیا مٹھے رب جلائیں لفظ موت جو آئیو نہ آئیو ماں حافظر کو پچھلو سپارو کہوں حافظ سگورو سپارو کہوں آئی اے آیت ڈاڑھے چو تو یہ لکھی وٹھن
हे वड्डो ॾुखियो मसलो आहे सही नबी सही ते मौत तोबा खेलना हस करे कुरान असांजो ईमान आहे जेको हिन में ज़रा शक सम्झे वॾो बेईमान आहे सिपारो काऊं सूरत सिपारो 8 सूरत अनआम खुदा जो कुरान पाक नबी जो ऐलान कुल इन सलाती पक्की गाला निमाद मां पाक मुहम्मद मुस्तफा जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वानुसुकी कुर्बानी मां मुहम्मद मुस्तफा चवो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी व महयाया मुझी हयाती व ममाती मुझी मौत लिल्लाही रब्बिल आलमीन हे हिकायत चोए मत न करे वियो जे में अल्लाह सही महबूब जी मौत जो बयान कयो आहे हाणे वरी ॿी ॿुध मां तव्हां सां ॿुधायां जंहिं मां जे लाल के शक्का हेॾे अचे इहा हफ़्ज़ आयत खोलनि जंहिं ॿिन्हिनि क़ुरान वारे माननि में इहा माना न आहे हे मुंहिंजो सीनो तुंहिंजी गोली खून माफ़ पर मां चवां थो लाड़कणे जे मस्जिद में केतिरा माना वारा ॿिया बि क़ुरान रखिया हूंदा उर्दू में सिंधी में तव्हां खणी अचो हाणे वरी ॿी आयत चओ हाणे वरी उहा भी नबी सही जे मौत जे बारे में इन्नक मय्यतूं व इन्नहुम मय्यतून हेॾे तवज्जो सिपारो काऊं बाबा बताओ ॿार न ॻाल्हायो हे लिखदा नौजवान मसलो ॾुखो हली रहियो आहे उहा मालिक जी मर्ज़ी जीअं हलाए मां त ॿियो वाइद पियो सोचां मिठे रब दिल में ख़्याल दो यो वाइद कर इन्नक मय्यतूं व इन्नहुम मय्यतून ओ सोना मां रब तो सा तो ॻाल्हायां क़यामत ताईं दुनिया के तो समझाया सोना तो ते भी मौत ईंदी उन ते भी मौत ईंदी अदादार कोई ना वञे ना ॾिस मां नरमी तो कयां त नरमी को फ़ाइदो इहो वरितो मूंखे चांडे साहिब चओ जमात चवंदी आहे त रिंद तेज़ आहे मुंहिंजी तेज़ी भली आहे तंहिंजे करे आराम सां वेहो हलम साहिब रही आहिनि मुंहिंजी सिदारत आहे आख़िर ते वेंदा इंशाअल्लाह चओ थोड़ो मसलो समझ घणी वैता थियूं इन ॿिन्ही एतनि में लफ़्ज़ मौत जो न आयो आहे न थोड़ो सोच 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 पर मौत कंहिंजी आस्ते चो जाए मतलब नांग खाई वञे कारो ये मौत का खराब शय हो जा त पोइ महबूब लाइ कुरान खुदा छो थो चवे हाणे वरी टी आयत ॿुध हाणे वरी छाजे बारे में कंहिंजी मौत पढ़ा उते लफ़्ज़ मौत जो ना है पर माना मौत आहे फअब्द रब्बक हत्ता यातियकल यकीन ओ मुझा मिठा महबूब मां रब तो हुकुम कयाई मां रब जी इबादत कंदो रहो पांजे रब जी इबादत कंदो रहो कंदो रहो कंदो रहो हत्ता यातियकल यकीन ताजो सोना तो ते मौत पहुंचे मां तव्हां सां ॿधल आहियां मुंहिंजी केच भरे मत केस कयो सुप्रीम कोर्ट में फौजी कोर्ट में जेकॾहिं इहा माना न आहे मागदार गोली जुहा घंटा घर बिहारे उॾारो हे टी आयत छाजे बारे में
کانجی موت عبد ربک حتی یاتیک الیقین او مجھا مچھڑا مجھا سونا مجھا پیارا ماں رب تو سا تو گالھایا ماں رب تو حکم تو کیا فعبد ربک پانجے رب جی بات کندو رہو یہ جس نے بات کجائیں پر رات جو بھی چاہو نا نہیں جو تے عبادت کجائیں پر رات جو بھی جڑی ساری دنیا سمی پوے پکھی آرام میں مانو آرام میں جانور آرام میں مٹھڑا محبوب گرم نرم بسترو چھڑے کرائیں وضو کرے مرب جی بات کجائیں رات جے ٹیم تے نفل پڑھ جائیں نفل میں مجھے سونو قرآن پڑھ جائیں تاجو تو جی دیہ میں بھی عبادت رات میں بھی عبادت لکھی ونجے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومن قسمنہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ لقب تھوڑے پانجے محبوب کے لقب یا ایوہ المزمل او کالی کملی وارا محبوب ہکڑے موقع تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل ویڑھے ویٹھا اللہ تعالیٰ نبی صحیح سا گالایو دل برتوں تے پیارو ہاتھ جو کمبل بھی مرب کے پیارو او جبرائیل نہیں ون مجھے محبوب دے ون آج مجھے محبوب کمبل ویڑی ویڑو تھی یو کمبل ویڑھن ماں رب کے ڈاڑھو وڑیوان مجھے محبوب پانجی جان پاگتے کمبل ویڑے عرشتے ماں تعریفہ کیا فرشتے ماں تعریفہ کیا عرشتے مجھے محبوب کمبل ویڑے وے فرشتے ماں اللہ تعریفہ کندو وٹو عرشتے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومن قسمنہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا مچڑا کالی کملی وارا محبوب مالا حکم تو کیائیں جنی ادرات لڑے ودیا گھٹ دنیا آرام ہوجے تو پانجو گرم نرم بسترو چھڑے سونا پو ماں رب جی عبادت کندو کر نفل پڑھ دو کر ان میں قرآن پاک پڑھ دو کر پر سونا ٹھائے ٹھائے پڑھ دو کر تکڑ نہ کندو کر ورتل القرآن ترتیلا توجہ کجو حکم پہتو پاک نبی قبول کیو جبرائیل حکم کھلتے قبولا وہ مجھو رب مجھو عبدہ رب جے کو حکم کندو ماں قبول کندم جبرائیل گال تبد مٹھے رب کے ارد ونی کر یہ جو ماں پاک نبی قرآن پڑھا مانو بدھن جانور بدھن پکھی بدھن راجو ٹیم تھے پکھی نندر میں مانو نندر میں جانور نندر میں ماں پاک نبی جو قرآن پڑھا تو مجھو پڑھ قرآن وارو کیر بدھ دو اللہ فرمایا جبرائیل نہیں ول مجھے محبوب کے چاو ونی محبوبوں کے خبرہ ساری کائنات نندر کندیا ماں رب تبارک و تعالی نندر کو تو پاکا پر اونگ کو بھی پاک لا تاخذہ سنۃ ولا نوم حت متھے کا جو رب جی ذات کے نندر تو نہیں دیا پر اونگ بھی نہیں دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم
کیا تو پڑھا دل ٹھرے ہوتی نا اللہ تعالیٰ اعلان تو کرے دن کے بدھائے تو فرمایا ہے رب جو شانہ ہے خالق جو شانہ یہ حی جو شانہ ہے قیوم جو شانہ قرآن میں لانا تو آزاد کو حی القیوم نند رکھوں تو پاک پر اونگ کو بھی پاک دل پر مچھڑا سونا یہ ساری دنیا نند میں پئی ہوندی ماد جاگ دو بیٹھو دل پر تو جی زبان ہوندی مجھو قرآن ہوندو تو پردو پہ ہوندے ماں پانجے قرآن کے پان پہ بدس ورتل قرآن ترتیلا مزوچے ہو نا با اللہ فرمائے تو دل بر انور مجھے بات کر اما شاہ سان فرمائے تھی مجھو محبوب مجھو بر مجھو دل بر ہنے یہ حال ہے لگی حالو ٹپو ہنے کاری کو چانڈیو ماستر گوڑو ہما دیا حالانکہ مجھو دوست بھی ہے پیارو بھی ہے مجھے ماتا محبت بھی ہے نرمی وہ فیدو ہی ہو چھو خدا پناہنے دے کار ہی نورو دیا لگی ہے تو بھلی پہ آنا مجھے تھوڑو بار بنی نہ گئے ہو یہ پروگرام بارانو نہ ہے مجھے بارن تے کنٹرول کرو کھلنا تکے جو دیا جی لوڑتے ہیں ڈویزن جو ٹکے جو دیا جی ٹکے جو ہی موت ہو چواس پر قرآن کے مقابلے میں قرآن کے شان کے مقابلے میں ڈویزن لاڑکن جو دیا جی قرآن کے شان کے مقابلے میں ٹکے جو ہی نہیں پر ملک پاکستان جو گنجو خان قرآن کے شان کے مقابلے میں حتمت جو ٹکے جو ہی نہ پر دمڑی جو ہی مقابلے قرآن جے میں نہیں پو جو تماجے لڑکان میں اچے تب بار کو بیاری دو کھل نام کے جواب دے پو تو جے وزیر آدم کوئی قرآن ویو بابا ہے بارانو پروگرام نہ ہے وڈو پروگرام جے بیہر کو بارے لوڑ نہیں نا پو شاٹ ہوندی پو کراچی اسپتال میں علاج نہ تھی بہت ایک تو جی وردی نتا بارن کے کنٹرول کر کھلنا صحابہ قرآن پڑھدا مدینے وارو گھوٹ روئی روئی قرآن بدھو آج تو کھل مسخریہ کو نندر میں پیوا کو اتھوے پیو کندوا کو کھلڑو بیٹھوا قسم اللہ جے ذات جی جڑی صحابہ قرآن پڑھدا تا آمنہ جو لال عبداللہ جو بال محبوب ذوالجلال جکھن پاکن مو گوڑا واندا بری جو مجھو سائی قرآن پڑھدو حتمت جو صحابہ جکھن مو گوڑا واندا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ اللہ اللہ مٹھڑا رب تو فرمائے او مجھا محبوب مجھا سونا مجھا دلبر جری قرآن پاک پڑھو وے دعا پو پان تو لس دعا تو جے صحابہ جکن کو گوڑا واندا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ یعنی قرآن پڑھو میں دعا دل بر تو قرآن پڑھ دعا یا جو صحابی قرآن پڑھ دعا وہ پانڈے دعا تو جو صدیق پیارو تو جو ہمارے فاروق پیارو تو جو سونو علی پیارو تو جو بانگو بلال سونو یہ قرآن بہت داغن تے اکھر کو پانی وہاں دو تھا تو کہ روان کری آئے ہو تو کہ روان کری آئے ہو روان بھی سکھو
رب جی ذات کے کھلن کا رومن ڈاڈو پسند تھی قسم اللہ جی مانو کے دو بھی گناہگار ہوجے جنی پانجا گناہ یاد کندے روئی پوندو مٹھو رب تو فرمائے پرچیو مائی تو جے روون میں دیر ہوئی مجھے پرچن میں دیر نہ ہے پھرو گوڑو تو وہی اللہ اکبر دو تو دیدو مرے توجہ کیو بہرحال مرد پہ کیوں اللہ تبارک و تعالی پانچے محبوب کے حکم فرمایو فابد ربکا حتی یاتیک الیقین سونا مجھے بات کندو رہو یہ جو تی بات کجائیں راجو بھی بات کجائیں جنگن میں بھی مجھے بات کجائیں نماز نہ چھڑ جائیں سونا بات کندو رہو کندو رہو کندو رہو کندو رہو حتی یاتیک الیقین تاجو تجھے متھو اچی موت پہنچے گھڑی وائے تاں دیوں تمہاں تو یہ بیٹھا ہو بات پٹیوں ڈاڑی چٹ مچھاں وٹ مڑے گمبک تو یہ انگریزی پڑھ ابا ہاں تو ونی بی بی سی لندن جو خبرہ بدھ تو اس یار جا منی گانا بجانا بتو شاہ پتو قرآن جو ہے دے آئیتا موت جے بارے میں موت بھی ولی جی نا کہ مولوی جی نا دل پر انور پیارے محمد مصطفیٰ تے موت قرآن میں اعلان دھنی وائیتا جی عجیب مسئلہ بدھائیں آج وائر مجھو نائے ایتما کے منیرن تھو کرائیں انشاءاللہ جے خال ممو سائیں مہربانی کئی صبح جمعہ تے تو وائر تھے دو صبح جمعہ انشاءاللہ مائی لفظ تو جمع تو خالد ممو سائیں مہربانی کئی تا چھو تا پانچی کرسی چھڑا نا ہاں ہردے تامارا حاکم چھتا تھی کیا تھی ادڑی وچاری مجبور طور تے کرسی چھڑے وئی لنڈن لدے وئی اے گنجو مجھے پٹیوں بیٹھوا ادی بھی چوندیا جو وارو ملو اے واری کرسی ملی تو گنج وارو ہکڑو وار نہ چھڑی دی مائی بھئی بھی آرٹھا بابا کرسی ڈاڑھی پیاری ہوں دیا ہے تو کرسی ہے تو شان واری کرسی مان واری کرسی ہے تو نبوت وارو ممبرہ تنجے کرے زبانے مہربانی کئی خلف مصاب جن تپو سمجھ ماتے وید کبو بگھن نرم تو کرایاں اگر تو وہی رہو وچ میں گلے بونا ہے بس میرے وچ میں گلے بونا ہے ماں وچ میں گلن جو برخلا بونا ابا کھلو نا بھلا کھلی وٹھو تو موضوع موت جو آ تو کھل دو وٹھو موضوع موت جو آ کھل تنے جنی کھٹے کھل تنے جنی کھٹے ہکڑے بزرگ گزر چو گوٹھڑے موں مانو کا کھلن بزرگ تکے چی پٹر ایترو کھلو مت رومڑو نہ پوے وہ اللہ موضوع کے لوڑا موت جو موت بھی ولی تے بزرگ تے امام تے شہید تے صحابی تے نا جکو لولاک جو نبیہ سماوات جو نبیہ حیوانات جو نبیہ حورو ملک جو نبیہ چونہ طبق جو نبیہ اشارو آنگر جو کرے چند سلامیوں پیو دے جن جے لائے اللہ جبریل کے پان موکلے سواری پان موکلیں عرصن تے گھرائیں سامنے وہاریں دیدار کرائیں سوا لکھ نبن کا استقبالوں کرائیں مسلح تے بہارے سوا لکھ نبن جی امت عطا کہیں کیڑے ہستی تے بھی مد جو بیان تو کہیں انیا تو کھلے تھے تو کہ موت یاد کونے تو کہ مٹھا موت یاد کونے ایترو سوچ اج تڑ پان کدواں صبحانے تڑ بیا پیا کریں دئی اج غسل پان کدواں صبحانے غسل بیا پیا کریں دئی
एतरो सोच अज तू घोटा तुझे लाए भैर सौट मलौट चाचा मामा बाबा साईं दुकान ता सोना कपड़ा वठी तो अचे मुझे पुटड़ो घोटा उह वक्त भी याद कर तुझा चाचा ते मामा अब्बो साईं कफन वारो कपड़ो वठी दू अति याद कने गाड़ो घोट कने मढ़ मुका मन में मात बैत घणा कोन पढ़दो आ पर तो जे समझण जे लाए हिकड़े खुदा जे वली सिंध जे वली दुनिया के मौत याद यारी चयई त कने गाड़ो घोट कने मढ़ मुका मन में अज कंबर वेंदे बेर शरीफ वेंदे बेर शरीफ में बेर वारो वण मौजूद सैयद जो पुत्र अब्दुल अजीज मौजूद मदरसो मौजूद पर सही बेर वारो नजर न सोचे सही बेर वारो नजर न सोचे अल्लाह दोस्त अजीज भाव हे जान फना जो आ जिंदगी चंद रोजा खिल भोग में जिंदगी तबाह न कर सोचे कदम रख तवज्जो अज कपड़ा पान कंदो आ सुभाणे कफन ब्या प्या करें दई अज दोस्तन सा होटल ते बोतला चाहूं पींदो आ सुभाणे वलड़ खां निखणो पवंदुई अज केतरन सा गड घुमदो आ वेंदो आ सुभाणे अकेलो क़यामत ताईं कबर में रहणो पवंदुई अथी याद अज बूट ते मिट्टी न सांदो आ सेमा कम छनर बूढ़ते मिट्टी छो माटिया जी सांगरी साहब बूढ़ते मिट्टी छो मासे मौलवी साहब हाचे पलते मिट्टी छो मां गादी वारो पीर कपड़े ते मिट्टी छो वो वक्त याद कर जो कबर में पूरे दावात में मिट्टी पी हुंदई ऐलान आयो कुरान में मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा अल्लाह ऐलान तो करे कुरान में मिनहा खलकनाकुम ओ अमीरो गरीबो वजीरो पीरो हुक्मरानो सरदारो वलियो गौसो कुतबो नबियो सहाबियो अहल बैतो शहीदो मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा रब ऐलान थो करे कुरान में इन्हीं जमीन में माला तवा के पैदा क्यों वरी मौत दी करें इन्हीं जमीन में तवा के कई सदियों साल रही वरी इन्हीं जमीन में माला तवा के उठाए जिंदा करे पांजे सामने ब्यारे जिंदगी साफ किताब दो बड़ी बियत बुध कैफ तकफुरून बिल्लाही कैफ तकफुरून बिल्लाही वकुन्तुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन अल्लाह 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 मिठड़ो ॻाल्हाए तो पंहिंजे बंदन सां क़यामत ताईं आदम अलैहिस्सलाम को वठी क़यामत ताईं जेके भी अल्लाह जा बणड़ा आहिनि अल्लाह फरमाए तो सोचो कीअं मां रब जी नाफ़रमानी था कयो मां रब हिकु थो चवां तव्हां ॿी था कयो आधा मिंट में वो आधा मिठा मां रब हिकिड़ी ॻाल्हि थो चवां तव्हां मुखालफ़त में चओ न मां रब थो हिकिड़ी ॻाल्हि चवां हुकुम थो कयां मुखालफ़त में सब चो कीअं चो कीअं चओ न कीअं अल्लाह हुकुम कयो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम
خلاصہ مطلب ہی ہوا اللہ فرمایا تو محبوب اعلان کر تو جے کو یا چاہے تو ماں رب سا دوستی رکھا تو نبی جی تابے داری کرے، ماں رب جی دوستی تو نبی جی تابے داری میں ہاتھ مت کے جو بے شک